फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज भिडियो आम आपको वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी से सब विषय कहबी वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी आपण मैंने से जॉब रे केमी कौन आवेदन करेंगे आज भिडियो मुझे कहबी किंतु फ्रेंड्स वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे गोटे कथा कही रखा चाहूँगी जो पाने आपर एग्जाम प्रिपेरेसन हाँपाई चाहूँगी सी आपंकर डीओ हो जीआरएस हो आरआई अमीन हो फ्रेंड्स आमर फ्री क्लासेस फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाइए आपड़ी जॉइन हाँपाई चाहूँगी ताले फ्रेंड्स आपण मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन को जातु सेठी आमर फोन नंबर अच्छी आपण मैंने आमको मेसेज करूँ एवं फ्रेंड्स सेठी आम आपण मानक आमर जो फ्री क्लासेस रही फ्री मॉक टेस्ट रही सबकि आम आपण मानक प्रोवाइड करूँ केवल जब आप गोटे बुक परचेज करुँच सबकि आम आपको प्रोवाइड करूँ केवल 89 टकर 89 रुपीज तो केमी कौन आपण मैंने आम सहित प्रिपेरेसन हे सबकि जानापी आमको मेसेज करूँ बर्तमान चलतु ये भिडियो को ये भिडियो में आपको सब डिटेल्स कहि केमी कौन आवेदन करेंगे एवं फ्रेंड्स ये भिडियो में आपको जहाँ जहाँ लिंक देवी सबुगुड़िक लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती तेणु जो पिलामानकर लिंक दरकार से वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाकि चेक कर नियंतु। तो वर्तमान फ्रेंड्स चलते आम वीडियो को ये वीडियो में मुझे बहुत किसी अपडेट देवी वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे अपडेट देवाई चाहूँगी देखो आसंता काली गोटे वीडियो आनी वर्तमान समय किसी नुआ अपडेट जेहेतु नुआ सरकार चेंज होती किसी नुआ अपडेट वर्तमान समय आसूसी से विषय में काली आपको वीडियो आनी आज भिडियो में आपको जो मेन रिजन कहि कौन आपंकर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड और एलआई कटअप विलंब होची जोटा कि मेन रिजन कौन अच्छी यहाँ मुझे कहि आपन को निजर मतामत जे आपन को कौन लगुच कौन लेट होते पारे ताहा आपण माने कमेंट सेक्शन में निश्चय रूप से कहे। प्रथमे देखंतु पिला माने जो आपणकर रही ओ ट्रिपल एसी आरआई अमीन सेटा लेट हबार जो मेन कारण कौन रही ना मे भी 1411 नुआ वैकेंसी आसीपारे जहाँपाई सेटा आपणकर धीरे धीरे सेटा गड़ी गड़ी चली सेटा आपणकर लेट होची किंतु पिला माने ओ ट्रिपल एसी जो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड रही आपण माने जानिथिबे ओ एसएससी जूनियर असिस्टेंट माने गोटे दिन भितर आपणकर एनसर की आसीगला सिलेक्शन लिस्ट आसीगला माने एते स्पीडी प्रोसेस ठीक अच्छी किंतु जो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड रही यार एते पर्यंत कौन भी अपडेट आसी नहीं केवल स्टार्टिंग रे किछि किछि आसीतिला तापर आपनकर किछि भी अपडेट आसी नहीं तो यार कौन पार्टिकुलर रीजन अच्छी मुझे भिडियो कहूँ एवं पिला माने सेटा मो रीजन माने मो पर्सनल मत मु कहबी देखो मे भी सेटा रीजन हेई न पारे किबा किछि भी हेई पारे एवं एक्सपेक्टेड डेट केबे रही ता मध्य मु आपण मानको ए भिडियो रे कहबी एवं कटअप केते जिवो ता मध्य मु आपण मानको सब किछि ए भिडियो माध्यम रे जणैबी तेनो आपण भिडियो को टिके भी स्किप करिवे नाही। प्रथमे देखंतु पिला माने ए जो ओ ट्रिपल एसी जो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं एलआई जो रही एठी आपणकर एग्जाम तो बहुत दिन सरलानी किंतु एते पर्यंत आपणकर एठी माने कोन आपणकर रिजल्ट आसु नाही बहुत पिला माने मो पूर्वरु मध्ये या ऊपर बहुत सारा प्रेडिक्शन करिथिली जे केबे यार रिजल्ट आसीबो एवं यार कटअप केबे जिवो आमे आशा करथिले जे जून मास सुधा यार आसी जिवो जून रज पूर्वरु यार आसी जिवो किंतु पिला माने वर्तमान पर्यंत यार अपडेट आसी नाही। वीडियो को आगो को बढ़िया पूर्वरु गोटे छोटो अपडेट पिला माने मो आपण मानको दवा पई चाहूची देखो आपण मैंने जानिथिबे पिला माने मु सब वीडियो रे मध्ये आपण मानको कहूची जे हमर लाइव बैच स्टार्ट हे जाईची आरआई एआरआई अमीनो तापरे आपनकर डीओ जीआरएस एसो पई स्टार्ट हेची जो पिला माने भी आपनकर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एलआई पई पकेइथिले सेमानको पई पिला माने आउटे भलो सुजोग आसीची कि पाना एलआई आउथर आसिया पई जाउची तेनु आपण माने पिला माने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियंतु जदि आपनकर पूर्वटा हेई गला ताहाले बहुत भलो कथा देखंतु जदि आपण कहिबे जे ना मोर तो हेई की अछि मु कोन पई करबी जदि सेटा न हला पिला माने ताहाले आपनको हाथ रे ए चांस मध्ये जिवो कि पई ना एथर पिला माने आपनको पई आरआई अमीनो डीओ जीआरएस बीएडब्ल्यू हैला एवं कंप्यूटर टीचर एई बळी भाबे बहुत सारा नुवा नुवा वैकेंसी आपनको पई आसी जाईची तेनु जो पिला माने भी प्रिपरेशन हबा पई चाहउचंती से माने पिला माने एटी देखंती गोटे नंबर रहिची एई नंबर रे हमको कांटेक्ट करि परिबे ओडिसा रो सबुठु कम दाम रे हमें चेष्टा करूछु आपण मानकु सब किछि दवा पई कोन केवल 89 ले पिला माने आपण माने ई बुक सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लास मॉक टेस्ट डाउट क्लियरिंग नोट्स इंपोर्टेंट पीडीएफ सब किछि पाइबे केवल 89 ले एवं आमे आपनको एग्जाम प्रिपरेशन गाइडेंस मध्ये दबा आपण जे कोन जागा पिला माने जानतु सेठी 499 599 रहउची किंतु हमर सबुटु कम दाम रे आपण माने पाइबे तेनु आपण जे कोनस भी एग्जाम पय प्रिपेयर होचंती आपण माने हमकु एई जो नंबर आमे देइचे एई नंबर रे हमकु मेसेज करि परिबे हो ठीक अछि। वर्तमान वीडियो को आगो बढ़ाइबा जमिति पिला माने आपण माने पूर्वरु जानिथिबे गोटे संस्था अछि पिला माने इटा जानिथिबो ईडीक्यूटी हैला ओडिसा गवर्नमेंट रो प्राय जेति की एग्जाम रहिची एई ईडीक्यूटी ही करे
ଏବଂ ଏଟା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର OAVS ରହିଛି, OVS ଟା କଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ନା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ OVS ଟା ସବୁବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଓଡିଶା ପିଲା ଟିକେ ଭରସା କରନ୍ତି କି ପାଇଁ ନା ସେଠି ଯେହେତୁ TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତେଣୁ ତାର ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଅଧିକା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଡିକ୍ୟୁଟି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମାମଲା ରହିଛି। ଓଡିଶାର ଯେତିକି ଓଡିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟିକା ସଂସ୍ଥା, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲୋରର ସଂସ୍ଥା। ଏବଂ ଓଡିଶାର ଯେତିକି ବି ଇଏ ଓଡିଶା ହଉ ଓଡିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ କରିଛି, ସବୁରେ ଆର ନାମ ଖରାପ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାର। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନିଟ୍ ର କଣ ହେଲା, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ର କଣ ହେଲା, ତ ତାପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ବି କେହି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ ସିଏ ଇଡିକି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯେତିକି ପଇସା ବା ଯାହା ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପଇସା ବା ଯାହା ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପଇସା କାରବାର ସବୁ କିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ଜାଣିଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଧରା ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲରେ ସ୍କାମ ହଉଛି ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜବ ସ୍କାମ ହେଲା, ସେ ସ୍କାମ ରେ ଏମାନେ ଧରା ନ ପଡି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଏମାନେ ଲେଟ୍ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ ଏତେବେଳକୁ ଏହାର ଫାଇନାଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସି ସାରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଡିକ୍ୟୁଟି କହିଲି ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଜାଲି ସଂସ୍ଥା ଇଡିକ୍ୟୁଟି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି କାମ କରିଥିଲେ। ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡର ରହିଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଠି ଫସି ପାରନ୍ତି ପିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମେ ବି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମେ ବି ସେମାନେ ଏଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଲେଟ୍ କରି କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଏଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଜନ ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଟା ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତାମତ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଅଫିସିଆଲି ମଧ୍ୟ ଏଟା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଇଡିକ୍ୟୁଟି ରହିଛି ଇଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆରଆଇ ସରି ଆପଣଙ୍କର OSSC ର ଫରେଷ୍ଟର କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇ ଇଡିକ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆରଆଇ ଅମିନ ହିଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଏହା TCS କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯୋଉ ରହିଛି ତାହା ସିଏ ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ TCS ବି ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ମେନ୍। ତ କେବେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆସିବ, ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଆମର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଆପଡେଟ ଅଛି 15ରୁ 20 ଦିନ ହାର୍ଡଲି ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବବାଲ ହବା କଥା ହଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲରେଡି OSSC କୁ ବହୁତ ସାରା ମେଲ ଏବଂ ଆମର ଟ୍ୱିଟରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେନସନ କରିଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମେନସନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମେ ବି ମୋ ଭିଡିଓ ସରିବା ପରେ ଆସି ଯାଇପାରେ, କାଲି ଆସି ଯାଇପାରେ, ପରଦିନ ଆସି ଯାଇପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ମାସେ ପରେ ଆସି ଯାଇପାରେ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ସବୁ ଠିକ ହେଇ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଡର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆପଡେଟ ରହିଛି। ତ କଟଅଫ କେତେ ଯିବ ପିଲାମାନେ, କଟଅଫ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଥର ମେ ବି ଏଇ ଯୋଉ କଟଅଫ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ ଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ କଟଅଫ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମୋ ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିନଥିଲେ ମୋ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ତା ଛଡା ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜବ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ସାର୍ ଆମେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ବା ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଏବଂ ଆମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଜମା ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି କି ପାଇଁ ନା ଆମର ଅଲରେଡି ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଡେନ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଲାଇଭ କ୍ଲାସକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକ୍ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମେ ବି ଏହାର ଆମେ ପିଲାମାନେ ଲିମିଟେଡ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଛୁ, ବେଶୀ ପିଲା ନୁହେଁ, ଲିମିଟେଡ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛୁ। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିକି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଠି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିପାରିବେ।
तो पिलामाने एई भिडियो रे एतिକି ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହଉଛି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।